जय जगन्नाथ सांग मैंने मु संतोष आरंभ कर मोर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग स्मार्ट संतोष को। तो सांग मैंने यहाँ हूँ सप्तशଯ୍ୟାର पार्ट 4 वीडियो। भाई कौन हला एमती आसलो चल चली उठी पाइलानी खराब दिले लासी बसिली तारे सत चेष्टा करके आसली समस्त अछंती। हां ये मोर सहारा हला बाड़ी। हां परिस्थिति रे मु सीधा बाड़ी मिलला नी बंका बाड़ी मिलला सीधा बंका हो बाड़ी तो साहाଯ୍य कला जाओ ता ठाकुर दर्शन कर दे आस। भाई आसिल केते आसिल एबे संगे संगे ना आसिल केते आ जा ठाकुर दर्शन कर दिया सी तो बाड़ी सारा नहीं आसिल तमे के गलनी को ऊपर को ता ऊपर को हमें जाइनु को पटे चल न जिया तले भाई भाई पहाड़ चली केंते लागला आपन को बहुत बहुत खुशी लागिला तथापि सुनो फास्ट सबुज परिसीमा शांत परिवेश भितर এইভাবে এক জায়গা কি সপ্তশয্যা 7টি পাহাড় ভিতরে ঘেরা ভগবান রামঙ্কর মন্দির আছে 786টা পাহাড় পাহাচ চড়িকি আসিବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଖରାପ ସତ୍ତ୍ୱେ ଭକ୍ତିରେ ଥାଏ ଶକ୍ତି ଯେବେ ଜାଣିବ ମୁଖ୍ୟ ସମାଜ ଅଗ୍ରଗତି। ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କେବେ ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆସିଛନ୍ତି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍? ବହୁତ ଥର ଆସିଛି। ମୋ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଢେଙ୍କାନାଳ ହେଲା ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିଲେ ବି ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ଏଠି ରାଧାନାଥ ରାୟ କରୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାନ ନାହିଁ ଆଉ ସବୁଜ ପରିସର ସତ ଯେମିତି ରହିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସବୁ କିଛି ମୋହମାୟା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଏଇ ସଂସାର ମୂଲ୍ୟହୀନ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ଏଇଟା ମିଶି ଆପଣ କେତେ ଥର ହେଲାଣି ଆସିବା? 7-8 ଥର ହେଇଯିବଣି 7-8 ଥର ଉପରେ। ଆଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପରିବେଶ ଭିତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ନେଇ ଥରେ କେବେ ହେଲେ ବି ସପ୍ତଶଯ୍ୟା ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ତାର ମନ ଭରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ଆଉ ପରିବାର ସହ ଆସିବେ ଜାଗାଟାକୁ ନିହାତି ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ। ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଭାଇଙ୍କ ବ୍ଲଗକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ତନାହନା। ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ି କିଏ କିଣିଦେଲା ବାବା? ମାମା କିଣିଦେଲା? କେବେ କେତେବେଳେ କିଣିଦେଲା? ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ? ହଁ ଆଉ ଜୋରରେ କହୁନ କିଏ କିଣିଦେଲା? ମାମା କିଣିଦେଲା ଟି? हाँ ये गाड़ी तुम बस चलेब आउ ठिया कि हाँ चक्की चल के चलो तो देखिए चल एति बाट आ मत तुम तल गाड़ी नहीं जीव नहीं पारे मुझे तुम गाड़ी बसबिनी ना बसबिनी बसना बसबिनी हाँ ना भांगी बसले भांगी आ तो मामा बसले भांगी बाबा बसले भांगी भल सांग ना ता कौन? रानी झील पिला सांग पुओ पिला सांग पुओ पिला सांग ना कौन? अरमान। आउ तो स्कूल केते सांग अच्छे बाबा जानिनु? को स्कूल पढ़ुचु? डीएवी स्कूल को क्लास रे? एलकेजी। हाँ तुम स्कूल कौन पढ़ाई राइम्स गोटे कहलु राइम्स टे हाँ जाननु? हाँ आ कौन एबीसीडी 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 हाँ कबूतर कौन कौन मामा कहलु सेटा कहलु पढ़ुछु? बाबा भल ना मामा भल कहलु? बाबा बाबा भल ना मामा भल? हाँ दिजन भल कहीं बाबा भल ना मामा भल? जणु कह पड़े बाबा भल ना मामा भल? किए मामा भल? मामा कहीं भल? हाँ रोसे भल करती आ बाबा रोसे करती बोली बाबा भल न? बाबा पैसा दिखती जे बाबा पैसा देले मामा सीना रोसे करती। बाबा यदि पैसा न देवे मामा केमती रोसे करेंगे? ताले भल कि बाबा भल ना मामा भल? मामा भल। मामा पुणी कहीं भल है? हाँ तते कौन खाए भल लगे? कौन खाए भल लगे बाबा? मुड़ी भल आ कौन आइंस कौन भल लगे साधा कौन भल लगे बाबा कहलु? आइंस साधा भात भल लगे आइंस मटन भल लगे मटन हे खाइब कौन अच्छी आउ तुम घर ना कौन तुम जो रोच से एड्रेस कौन? हाँ
ଜାଣିନୁ ଆଉ ଯଦି ହଜିଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବ କେମିତି ଯିବ ପଚାରିକି କେମିତି ଯିବ ପଚାରିକି ବାବା ତମେ ଯଦି ହଜିଯିବ ତମ ଘରକୁ କେମିତି ଯିବ ତାହେଲେ ଆଡ୍ରେସ୍ ତ ଜାଣିନ କେମିତି ଯଦି ହଜିଯିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଯିବ କୁହ ହଁ ଏ ମାମା ପଳେଇଲା ଲାଜ ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଇନାଲି ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆଉ ରାତି ବି ବହୁତ ହେଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ହେଲା ଆପଣ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ତାକୁ କେମିତି ବୋଲା ବାଲା ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୁରା ଡେଞ୍ଜରସ୍ ହେଇଯିବ ଭାଇ ଚଲ ନା କାଇଁ ପିକନିକ କେମିତି ଲାଗିଲା ବଢିଆ ଲାଗିଲା କେମିତି ମିଠା ନା ଖଟା ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି ସେତିକି କହିବାକୁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ आशा करुच्ची सांगने आज भिडियोटी आपको बहुत भल लगी जदि भिडियोटी भल लगी तेज आम चैनल को लाइक करूँ शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ रही जय जगन्नाथ।